So what's up mga barikoy kay New Year man. So mao na nag-ihaw mi og sigbin. Ang sigbin gisangit sa kahoy dayon gidabdaban kuyawa gining mga tawhan na mubirada og sigbin kay dabdaman man. So mao nay pamaagi namo dire sa bukid sa probensya. Teknik po na namo para wala na gasto og tubig di na mag-init-init. So mao na karon nagtapok-tapok niyo na naghan tapos ang panit sa kanding gipanitan gikaon so lami giday siguro na kay gikaon man daghan kaayo naglantaw sa kanding samtang gapanit. So mao na karon gid nagtadtad na mi diri. So mao na si Mr. Lot samtang gatabi-tabi si Mr. Lot na talking about mga burit-burit naggunit siya ug bahaw. Grabe gini si Mr. Lot. Oy bisag asa ibutang. So mao na karon samtang humana maggunit si Mr. Lot ug bahaw lahi na po'y gunitan manok na po na ron manok ni San Pedro. Ambot na lang gini Mr. Lot. Oy sugarol man day kini Mr. Lot no. So samtang na humana mo rito no. Naapoy mga kabisi kay dire sa taas sa kusina kay naghimo po ni sila og spaghetti, macaroni og iuban pa. So mao na karon fast forward ta manihapon automatic manihapon kay luto na ang sigbin. So samtang nag prepare nag-video mi kay aron pod pang post ba kay New Year go na seryoso kaayo dayon na nga naghukaray na may sa kuan ay ganang sigbin ba grabe gid. Mao na si Mother Ems nagayaw-yaw. So mo na okay, Happy New Year everyone, advance Happy New Year. So samtang na humana mi og panihapon no mga parikoy. So nigatambay-tambay mi diri sa silong kay lami man kayo tambay-tambayan diri tayon. Nagtagay-tagay di na mawala ang tagay-tagay gud mga parikoy kay usa na sa Happy New Year. Happy New Year sanan! Happy New Year! So, nagtapok-tapok meron rin ha? Si Mr. Lot oh? Ako kaon, ako tinig ko koto, ikaw ko lang. Okay. Happy New Year daw, Happy New Year sanan oh? Shout out sa naganta karon, grabe og tingog mga idol oh.